बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टुडे उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान तवक्कुल हुसैन। आज मेरे पास जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं उनमें मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले तो ये है कि जो ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में हो रहे हैं, इसकी कैंपेन जो है वो मेरा ख्याल है जुमे वाले दिन ख़त्म हो जाएगी। हफ्ता या इतवार वाले दिन जो इलेक्शन है वो हो रहे हैं। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त जो है वो 177 लोग MP हैं, और जबकि मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 173 के लगभग MP हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 9 सीटें जीतना होंगी हुकूमत बनाने के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 13 सीटें जीतना होगी हुकूमत बनाने के लिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 या 10 सीटें भी जीत लेती है तो 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं और एक राय हक पार्टी का, वो भी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाएगा, और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। अगर पंजाब में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है तो इस तरह पंजाब जो है वो 12 करोड़ आवाम का सूबा है, वो हुकूमत के हाथ से निकल जाएगा, और हुकूमत जो है इम्पोर्टेड वो सिर्फ 50 या 60 किलोमीटर की वज़ीर रह जाएंगे, और वफाकी वज़ीर का असर और सूख भी ख़त्म हो जाएगा। वफाकी वज़ीर जो वज़ीर दाखिला हैं, जो राना सनाउल्लाह है, जो पंजाब में अपना असर और सूख इस्तेमाल करते हैं, वो भी उनका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि धांधली के बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी सूरत भी इस ज़िमनी इलेक्शन में एक सीट भी नहीं जीत सकती। हाँ, अगर धांधली की जाए बेताशा बेदरेग तो फिर मुमकिन है कि 2 या 3 सीटें जीत ले, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो बता रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वोट बैंक या वो बहुत ज़्यादा है। लोग महंगाई और बेरोज़गारी से तंग आ चुके हैं, और साथ ही साथ सोशल मीडिया का दौर है। लोग श्रीलंका के हालात भी देख रहे हैं। श्रीलंका के जो सदर हैं वो भाग चुके हैं, और वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में इमरजेंसी नाफज कर दी है, जबकि अवाम ने इकट्ठे होकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ऊपर भी दावा बोल दिया है। और इस तरह के हालात पाकिस्तान में भी खुदा न खास्ता हो सकते हैं अगर कोई अपोजिशन मजबूत हो और जो चाहे। लेकिन पाकिस्तान में अपोजिशन इस वक्त इमरान खान कर रहा है, और इमरान खान इंतहाई समझदार है, वो मुल्क का नुकसान और कौमी इदारों का नुकसान नहीं करना चाहता और ना ही करेगा। दूसरी जानब जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, इन्होंने एक ऐलान जारी किया है कि जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स हैं उनको चोर चोर या गद्दार का नारा लगाते हैं, उनको साइबर क्राइम के ज़रिए कंट्रोल किया जाए और उनको सज़ा दी जाए। और साइबर क्राइम के जो डायरेक्टर हैं हमायूं तारड़, उनको तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह नए डायरेक्टर को लाया जाएगा। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब ये नया डायरेक्टर आएगा तो वो उनकी बात मानेगा, और इस तरह ये सिस्टम चल पड़ेगा। क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं लोग इनको लोटे लोटे गद्दार चोर का कहते हैं, और इस तरह इन्होंने वोट तो क्या मांगने हैं, ये खुद अपनी जानें छुपाते फिरते हैं। जो वफाकी वज़ीर हैं वो छुपते फिर रहे हैं। और इसके साथ साथ इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन है, वो जो आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं वो बेताशा हुई हैं। लेकिन इसके मुताबिक अगर ये कीमतें कम करते हैं तो इनको 150 रुपया पेट्रोल डीजल और तकरीबन 100 रुपया पेट्रोल कम करना होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, ये तकरीबन 50 से 60 रुपया कम करेंगे, वो भी सिर्फ 10 या 12 दिन के लिए, क्योंकि इसके आवाम को भी पता चल चुका है कि अगर ये पेट्रोल या डीज़ल की कीमतें कम करते हैं तो फिल फॉर इलेक्शन के बाद दोबारा ये पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को बढ़ा देंगे, और इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये पहला मौका है पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन इस कदर हो रहे हैं, और ये ज़िमनी इलेक्शन ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे, क्योंकि इससे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं इमरान खान, उन्होंने ये वाज़ह कहा कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है और गद्दार अदारों के साथ भी है जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो छुप कर मरियम नवाज़ और हमजा से मुलाकातें कर रहे हैं, और इस वक्त जो मरियम नवाज़ जो है वो कैंपेन की सरबराह बनी हुई है, वो मुस्लिम लीग नून की कैंपेन कम कर रही हैं, बल्कि वो अपना तारफ़ ज़्यादा करा रही हैं। वो बार बार ये कहती हैं कि हमने मुस्तकबिल के लिए भी अपनी औलादों को तैयार कर लिया है, मेरा बच्चा जो है वो जनेज़ सफदर मुस्तकबिल में वो वज़ीर-ए-आज़म बनने का वो भी ख़्वाह है।
اور جبکہ زرداری صاحب بھی یہ باضابطہ طور پر کہہ چکے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم بننا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ یہ نہیں بن سکتے۔ نیوٹرل کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، نیوٹرل کو ساتھ بٹھائیں گے اور یہ وزیر اعظم بن جائیں گے دونوں۔ ایک دفعہ جنید صفدر بن جایا کرے گا اور ایک دفعہ بلاول زرداری بن جایا کرے گا، کیونکہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ جو پاکستان میں اس وقت جو بھی حکومت آتی ہے یا آپ کے سامنے جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے 14 پارٹیوں کی، یہ کس نے لائی ہے؟ کون لایا ہے؟ امریکہ نے تو رجیم چینج آپریشن نہیں کیا۔ یہ پاکستان کے بیچ ہی کچھ ادارے ہیں جنہوں نے یہ کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ میں ان 3 اداروں کا بخوبی نام لے سکتا ہوں، جن میں ایک الیکشن کمیشن ہے، دوسرا ہماری عدالتیں ہیں، تیسرا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ انہوں نے مل کر علاقے میں رجیم چینج آپریشن کیا ہے اور پاکستان کے اوپر ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کر دی ہے، اور یہ ایک ایسی کرائم حکومت ہے۔ آپ اپنے عدلیہ کا یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بابر غوری جو ایم کے ہیں وہ غیر ملک سے آئے ہیں اور وہ عدالت سے ضمانت کرا کر واپس چلے گئے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ مستقبل میں کراچی سے یا سندھ سے عمران خان کو ہرانا ضروری ہے۔ اگر ان کو ہرانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایم کو متحد کیا جائے۔ اگر ان کا یہ بھی کام نہ چلا تو ممکن ہے کہ یہ الطاف حسین کو دوبارہ لانچ کر دے اور کراچی کی تباہی کی دوبارہ ذمہ داری جو ہے وہ اپنے اوپر سر لے لے۔ اور ایم کے نے یہ واضح طور پر پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کو سونے اور ہیرو کی کائنیں بھی دے دیں تو وہ بھی یہ خالی کر دے گی، کیونکہ یہ اتنی کہ کرپٹ ترین جماعت ہے۔ کراچی کا جو انہوں نے حالات کر دیے ہیں اور اندرون سندھ کے جو حالات کر دیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ اگر یہ کراچی میں کچھ بھی کام کرتے 14 سالوں میں تو بارشوں سے کراچی کی وہ حالات نہیں ہونے تھے جو اس وقت ہوئے ہیں۔ عثمان بزدار نے لاہور میں کام کیا ہے، لاہور میں بھی بارشیں اتنی ہوئی ہیں جتنی کہ کراچی میں ہوئی ہیں، لیکن لاہور میں انہوں نے زمین دوز ٹینکر بنائے ہیں پانی کے سٹور کرنے کے لیے۔ جو بھی پانی آیا وہ سٹور ہو گیا اور آئندہ وہ جب پانی ختم ہو جائے گا تو پھر وہ استعمال ہو جائے گا۔ لیکن کراچی میں انہوں نے ٹکے کا کام نہیں کیا، صرف اور صرف سندھ میں انہوں نے کرپشن کیا۔ ان کو کس نے لا کر بٹھایا ہوا ہے؟ یہ وہی ادارے ہیں جو پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کا حصہ بنے ہیں، اور اب تو امریکہ بھی پچھتا رہا ہے کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے عمران خان کو ہٹانے کی، کیونکہ عمران خان کے ہٹنے کا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جب عمران خان کو ہٹایا جائے گا تو عوام کا اس قدر رد عمل آئے گا اور عوام اس قدر جو اس حکومت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ اب جو سری لنکا کے حالات ہیں، اس قسم کے حالات پاکستان میں ہو سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اپوزیشن ساتھ دے، لیکن اپوزیشن اگر ساتھ نہ دے تو عوام خود بخود نہیں نکل سکتی۔ ہاں لیکن عوام کو ایک میں مشورہ ضرور دیتا چلتا ہوں، کیونکہ یہ جو ضمنی الیکشن آئے ہیں اس میں جہاد سمجھ کر نکلیں اور ہر گھر سے نکلیں، اپنے خرچے کے اوپر نکلیں۔ جو پارٹیاں طریقہ انصاف کو یا وہ گاڑیاں نہیں مہیا کر سکتی تو آپ نکلیں اور طریقہ انصاف کے امیدوار کو ووٹ دیں، اس کو کامیاب کریں، 20 سے 20 حلقوں میں کامیاب کرائیں، اور جب وہ کامیاب ہو جائیں گے، پنجاب میں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہوگی تو آئندہ ایک صاف اور شفاف الیکشن کا ماحول بن سکے گا۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو پنجاب کو کم از کم وہ سٹیبل کر جائیں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔